नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नया भिडियो तो उड़ीसा सरकार उड़ीसा कोठाबाड़ी और अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड तरफ राज्य थिबा समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर बा जो माने कि कोठाबाड़ी बा अन्यान्य निर्माण कार्य आपण माने जदि काम करूचंती ताले आपण मानक पाखरे लेबर कार्ड टी रहिबा निहाती दरकार। कारण वर्तमान जदि आपण माने 2026 मसीह गोटे लेबर कार्ड आपण मानक नाम रे बनै दउचंती ताहले वर्तमान आपण मानकु राज्य सरकार तरफ 7टी सहायता योजना बा 7टी योजनार सहायता राशि मिलवाई जाऊँगी। केवल आपण मानकु कौन करने पड़ो ना निज नाम को उड़ीसा निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड रे रजिस्ट्रेशन बा आपण मानक लेबर कार्ड टी जदि बनई देबे ताहले आपण मानक पिला मानक पाठपढ़ाठू आरंभ करी झील बाहागर रे 50,000 टंकार सहायता एमिति कि आपण मानकु मासिक जोटा कि 1200 टंकार पेंशन दबार व्यवस्था मध्य वर्तमान राज्य सरकार तरफ करा तेणु जदि आपण माने निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड रो लेबर कार्ड पई आवेदन करना ताले आसंतु आजिर ई भिडियो रे आमे जानिबा जे लेबर कार्ड टी बनैले आपण मानकु वर्तमान कौन कौन सुविधा मिलुची। या सहित जो मानकर पूर्वरु लेबर कार्ड अच्छी से माने लेबर कार्ड रो जो सुविधा मिलुची केमिति पाइबे या सहित जो मानकर लेबर कार्ड नुआ करिया पई चाहुचंती करिया पई कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यकता अच्छी से विषय में संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो आम आलोचना करवा। तेणु वीडियो को जमार स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो देखो आमर राज्य सरकार तरफ जो मैंने निर्माण श्रमिक अर्थात आपण मैंने जो कोठाबाड़ी कंस्ट्रक्शन हो आपण मान रास्ता तैयारी हो जो सब कंस्ट्रक्शन वर्कर जो मैंने रही जोटा कि ये रेजिस्ट्रेशन करने निहाती दरकार। एवं बहु जनकर पूर्वर गोटे डाउट थाए जे आम पाखे जॉब कार्ड अच्छी तो से जॉब कार्ड आउ लेबर कार्ड मध्य पार्थक्य कौन। देखो जॉब कार्ड से मिलता है जो मानू स्किल वर्कर बा अनस्किल वर्कर जो मैंने रही ग्रामांचल से जॉब कार्ड मिलता है किंतु जॉब कार्ड और लेबर कार्ड दुईटा अलग जिनस। जॉब कार्ड रे आपण मानकु जोटा कि NREGS रे पूर्वर काम मिलूला किंतु आपण मानक लेबर कार्ड जोटा कि रही सेटा केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर जो मैंने रही से मिलता है। तेणु निज नाम रे लेबर कार्ड करें आपण मानकु कौन कौन बेनिफिट मिलूँ से आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तो वर्तमान राज्य सरकार तरफ राज्यर समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर मानक पई जहाँकि 7टी योजना बा 7टी आपण मानकर सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि जो थिरे आपण माने शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, प्रसूतिकालीन सहायता, दुर्घटना जनित अक्षमतार सहायता, ता सहित पेंशन सहायता, मृत्युजनित सहायता, ता सहित अंत्येष्टिक्रिया निमंते आपण मानक जाकि सहायता प्रदान करा जाउछि। तेणु उड़ीसा कोठाबाड़ी एवं अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड तरफ जो माने नुआ रेजिस्ट्रेशन करेंगे से शिक्षा सहायता कहले जदि आपण मानक पाखरे लेबर कार्ड टी अच्छी आपण माने लेबर कार्ड बनाउचंती ताहले वर्तमान राज्य सरकार तरफ जो वृत्ति प्रदान करा जाउची 2,000 टंकार आरंभ करी 40,000 टंका पर्यंत आपण मानकर पिला मानक पाठपढ़ा जहाँकि सरकार प्रदान करेंगे जो थिरे जदि आपण मानकर झील 6ष्ठ श्रेणी ऊर्ध्व पाठ पढ़ुची आपण मानक पुओ 8म श्रेणी ऊर्ध्व पाठ पढ़ुची ताले एही स्कॉलरशिप आपण माने वर्तमान जाकि पाई परिबे। या सहित आपण माने जानिथिबे गवर्नमेंट ITI जो गुडी को रहिची एवं पॉलिटेक्निक रे निर्माण कुसुम योजना माध्यम रे एटी शिक्षा बाबद रे समस्त आर्थिक सहायता राज्य सरकार प्रदान करुचंती। तेणु निजर पुओ बा झीवर पाठपढ़ा आपण माने लेबर कार्ड जाकि सहायता पाई परिबे। आपण माने भाबुथिबे जे लेबर कार्ड टी हमकु बनैले हमकु सेतिरे किछि सहायता मिलु नै। देखंतु बहुत सारा स्कीम रहिछि किंतु आपण माने जदि ठीक समय रे सब स्कीम रे अप्लाई करिवे ताले सब किछि आपण मानकु मिलिबो। या सहित देखंतु आउ गुटे रहिछि विवाह सहायता बा मैरेज जो आपण मानकु मिलिथाय मैरेज समय रे सेतिरे देखंतु ना सर्वाधिक 2 गुटी कन्या संतान निमंते आपण मानकर जहाँकि 50,000 टंका लेखाएं सहायता प्रदान करा जाउछि। या सहित जदि जड़े अविवाहित महिला जो मानक बयस 18 वर्ष ऊर्ध्व रही एवं से लेबर कार्ड टी तांको पाखरे अच्छी तो तांकर निजर मैरेज टाइम रे मध्य तांको एठी 50,000 टंकार सहायता प्रदान करा जाए। ठीक तापरे आउरी गुटे रही सहायता देखंतु आपण मानकर प्रसूतिकालीन सहायता एटा केवल महिला श्रमिकों पई जेतेबेले आपण मानकर महिला श्रमिक जो माने लेबर कार्ड करिसंती तांकर प्रसूति समय राज्य सरकार तरफ जाकि 10,000 टंका सहायता
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିପରି ସେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 10,000 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା କେବଳ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବା ଯେକୌଣସି ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ବନେଇ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କଲା ପରେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପେନ୍ସନ୍ ସହାୟତା, ଯେଉଁଟାକି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ 80 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1,200 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଠି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରୁ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ପେନ୍ସନ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସହାୟତା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଜେନେରାଲ ଡେଥ୍ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ଖାଲି ଆପଣମାନେ କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ଦେଲେ ହେବନି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସହାୟତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ନମିନି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର 5,000ର ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବନେଇ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ 7ଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେ ସହାୟତାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 2026ରେ ଯଦି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା।